हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण प्रिय यूट्यूब चैनल को आसतु भिडियो आलोचना करवा 8 पे कमिशन को नहीं केंद्र सरकार तरफ देखंतु बहुत जल्दी लागू होगा जाऊँगी तार सर्वनिम्न दरमा देखंतु 27,000 टंका को वृद्धि होगा जाऊँगी से रिगार्डिंग देखंतु आज खबर कागज आर्टिकल प्रकाश पाऊँ संपूर्ण ताकू नहीं आपण भिडियो जानवा को पाइबे। ता सहित आलोचना करवा आपणकर पुराना पेंशन ओपीएस लागू को नहीं देखंतु मध्य आपण भिडियो जानवा को पाइबे। आउ को जो 8 पे कमिशन लागू होगा जाऊँगी ताहा द्वारा देखंतु विभिन्न कर्मचारी एथिरे लाभ पाइबे जहाँकि विभिन्न लेवल 1 रु आरंभ करी देखंतु हाई लेवल पर्यंत समस्ते देखंतु एथिरे बेनिफिट पाई पाइबे। से रिगार्डिंग तथ्य आपण डिटेल्स जानवा को पाइबे। ता सहित देखंतु बहुत जल्दी समस्त खुशी खबर आसवा जाऊँगी से रिगार्डिंग आपन जानवा को पाइबे। देखंतु खरीफ धान संग्रह पर देखंतु चाषी पंजीकरण आरंभ हो जाऊँगी डिटेल्स आपन से रिगार्डिंग जानवा को पाइबे। ता सहित देखंतु जूनियर टीचर नियुक्ति देखंतु आपनकर अगस्ट शेष रु सेप्टेम्बर मध्य देखंतु स्कूल जॉइनिंग होगा जाऊँगी से रिगार्डिंग विभिन्न तथ्य आपने जानवा को पाइबे। ता सहित गवर्नमेंट तरफ जो डेट आसी अच्छी ता पूर्वर ये प्रोसेस शेष हो पार कि जदि आशायी चाहिए से रिगार्डिंग आपने ये भिडियो जानवा को पाइबे। ता सहित विभिन्न आउटसोर्सिंग कर्मचारी आप देखिए से रिगार्डिंग जानवा को पाइबे। ता सहित कॉन्ट्रैक्चुअल एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी देखो दरमा वृद्धि और स्थायी नियुक्ति को नहीं खुशी खबर बहुत जल्दी आसी बोली समस्त आशावादी ही रही। सहित देखो आपंकर मिशन शक्ति देखो वर्तमान मिशन शक्ति चालू रही अच्छी महिला और शिशु कल्याण मंत्री देखो निजे घोषणा कर सारी मिशन शक्ति को सुदृढ़ किंतु जो मैंने मिशन शक्ति अंडर देखो सीआरपी एमबीके भाव में कार्य करुले सरकार सबु क्षेत्र में किछि न तले देखंतु आपण देखिथिबे स्कूटी योजना आरंभ होइतिला। से स्कूटी योजना द्वारा देखंतु अधिकांश महिला देखंतु स्कूटी लोन आकार आनिथिले। एबे वर्तमान जदि दरमा न मिलिबो ठीक टाइम रे एवं तांको स्थायी नियुक्ति दिया न जीवो ताहेले से माने देखंतु जो स्कूटी योजना द्वारा स्कूटी आनी लोन आकार से माने से लोन सुझी पारे किपरि से नहीं देखो तांको मन में चिंता घारी अच्छी। स्कूटी योजना द्वारा देखो लोन आकार देखो स्कूटी आनी से लोन सुझी सक्षम हो पारु ना कहीं दरमा ठीक टाइम रे मिली पारु नहीं एवं मिशन शक्ति द्वारा देखो कार्य आग को किसी मिली पारु ना से समस्ते द्वंद्व रही ताकू नहीं किसी आलोचना करवा। ता सहित देखो आप देखिए स्कूटी योजना द्वारा बहुत मिशन शक्ति अंडर कार्य कर समस्त महिला देखो ये लोन आखिर देखो स्कूटी आनते से स्कूटी लोन को सुझावाई देखो अक्षम रही महिला। ता सहित देखो विभिन्न कर्मचारी आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न विभाग में देखो कार्य करी गाँ साथटा आरंभ कर आप सीआरपी एमबीके बैंक मित्र कृषि मित्र समस्ते विभिन्न विभाग में देखो कार्यरत रही। सहित जल संपद विभाग इलेक्ट्रिक विभाग सहित स्वास्थ्य विभाग विभिन्न क्षेत्र में सहित विभिन्न क्षेत्र में आप देखिए प्राथमिक शिक्षक जहाँकि कॉन्ट्रैक्चुअल भाव में कार्य करते जल्दी खुशी खबर आसब दरमा वृद्धि हो कि नहीं से नहीं समस्ते आशावादी रही किंतु निहाती भाव में बीजेपी सरकार समय आप देखते जो समय आंदोलन होता सब समय देखते मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री देखो योगदान करुले एवं समस्त शिक्षक समाज सहित विभिन्न गाँ साथी विभिन्न संघ सहित देखो जड़ित थे एवं समस्त को आश्वासन देते निश्चय देखो से समय देखो सरकार को चाप प्रयोग करते वर्तमान से निजे सरकार प्रकृत दुख बुझे कि कहीं से निजे देखो समस्त संघ सहित जड़ित रही है वर्तमान समस्त निज निज अभियोग नहीं देखो मुख्यमंत्री प्रकोष्ठ को जाऊँगी तर्जमा कर बहुत शीघ्र समस्त खुशी खबर आसब समस्त आशावाद ही
ରହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ପ୍ରକୃତରେ 8 ପେ କମିଶନ ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲାଗିଲା ଲଟେରୀ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ 27,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 32% ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 24,000 ସେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 27,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଅଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏଣିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୂଳ ବେତନ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 58.5% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ 32% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ଦେଖନ୍ତୁ 17,000ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦେଖନ୍ତୁ 27,000 ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 17,000 ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 27,000 ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି ସର୍ବାଧିକ ବେତନ ଦେଖନ୍ତୁ 1,50,600 ଟଙ୍କାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,41,200 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବେତନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାରମಯ್ୟା ସରକାର ଦରମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବେତନ 90,600 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ HRA ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ 20,000 କୋଟି ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ବେତନ ଆୟୋଗ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଓ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2022 ମସିହା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 58.5% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବେତନ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। HRAରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 32% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଓ ପେନ୍ସନ୍ର ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 15ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ OPS ଲାଗୁକୁ ନେଇ NPS ହଟାଇ ଦେଖନ୍ତୁ OPS ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି NPS ହଟାଇ ଦେଖନ୍ତୁ OPS ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଅଛି। ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ 8 ପେ ଯେଉଁ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାକି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ, କାଉଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କର୍ମଚାରୀ, ତା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକଙ୍କ ଦରମାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଏ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।